Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my smart students. Welcome back to my English class with me, Mrs. Indar Susanti. In this lessons, we will learn about how to write causality sentence by using so that and such that. Well class, do you know what is the purpose of so that and such that in causality sentence? So or such means in bahasa sangat or begitu. So that, such that, sangat or begitu, bla bla bla, sehingga. The purpose of causality sentence is to present relationship cause and effect between two clause. Jadi tujuan dari kalimat causality adalah menyampaikan hubungan sebab dan akibat antar dua klausa. Pay attention the patterns of causality sentence. Perhatikan pola kalimat yang digunakan pada kalimat hubungan sebab akibat. Terdapat dua klausa. Klausa pertama disebut cause dan klausa kedua disebut effect. Nah, di antara kedua klausa ini diantarai dengan kata that. That bermakna sehingga. Klausa pertama adalah sebab, klausa kedua adalah akibat. Sebab X sehingga Y. Itu ya, kurang lebih seperti itu. Sebab X sehingga Y. Oke, class, did you remember what is cause and effect means? Cause tell us about why something happened and effect tell us what happened. Now, pay attention to the example. The first clause is the car is expensive and the second clause is I can't afford to buy it. Harga mobilnya mahal. Saya tidak mampu untuk membelinya. From two clause we will combine become causality sentence. Dari kedua kalimat atau klausa ini kita akan gabung menjadi kalimat causality. We will combine become causality sentence. How to write it? Bagaimana cara menuliskannya? Perhatikan, the car is subject. Jadi car ini posisinya sebagai subjek. Is adalah predikat. Dalam posisi ini adalah auxiliary verb atau kata kerja bantu. Expensive means is mahal. Mahal berarti kata sifat. Kita fokus pada klausa pertama untuk menerapkan penggunaan so atau such dalam kalimat causality. Dari kedua klausa tersebut kita dapat menuliskan kalimat causality sebagai berikut. The car is so expensive that I can't afford to buy it. Mobilnya sangat mahal sehingga saya tidak mampu untuk membelinya. Mengapa menggunakan so? Karena expensive adalah kata sifat. Jadi syarat menggunakan so adalah, masih ingat, so digunakan ketika diikuti dengan adjective atau adverbs atau diawali dengan beberapa kata yaitu few, little, many, much diikuti kata benda. Dari kedua klausa ini kita dapat menggabung menjadi kalimat causality. The car is so expensive that I can't afford to buy it. Well class, now let's we make clear. Mari kita perjelas what is the pattern of sentence in English. Bagaimana pola kalimat, pola menuliskan kalimat dalam bahasa Inggris. The patterns of sentence consist of subject, predicate, object, or complement. Pola kalimat itu terdiri subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Nah, apa yang dimaksud pada masing-masing unsur berikut? Subjek biasa berbentuk noun, kata benda ataupun orang. Sementara predikat berbentuk verb,
kata kerja, atau auxiliary verb, kata kerja bantu. Kata kerja bantu ini biasa terdiri is, are, was, were, have, has, had. Masih ada beberapa lagi, ini termasuk to be, have, has, had, kemudian to do, does, did, dan modals. Itu merupakan auxiliary verbs. Selanjutnya objek biasa berbentuk noun atau noun phrase. Dan komplement biasa terdiri dari adjektif atau adverb. Adjektif adalah kata sifat, adverb adalah kata keterangan. Okay, class, now have you understand what is the patterns of sentence? Now, let's we learn how to use so that in causality sentence. Pay attention the patterns of so that in causality sentence. First pattern, subject plus predicate plus so plus adjective, that, and the second sentence. Klausa pertama, dan ini adalah sentence untuk klausa kedua. Nah, kita fokus pada klausa yang pertama. Subject ditambah predikat ditambah so plus adjective. Jadi so diikuti dengan kata sifat. The second pattern, subject plus predikat plus so plus adverb of manner, that, and then followed by the second sentence. Jadi subjek ditambah predikat ditambah so diikuti dengan keterangan cara, adverb of manner. Ini biasanya adjektif yang ditambah li, contoh cepat, quick, jadi quickly, indah, beautiful, beautifully. Untuk memahami adverb of manner, biasanya adjektif ditambah li di akhir kata. And the third pattern, subject plus predikat plus so plus many or much or few or little plus noun. Jadi so biasa diikuti dengan noun, tapi harus diawali dengan salah satu kata berikut. Many, much, few, little. That kemudian diikuti kalimat kedua sebagai akibat. Let's see the example. Subject plus predicate plus so plus adjective diikuti dengan that. Sentence. I was so sleepy. Saya sangat mengantuk. Sehingga I couldn't keep my eyes open. Sehingga saya tidak mampu untuk membuka kedua mata saya. The second example, subject plus predikat plus so plus adverb of manner diikuti dengan that dan kalimat kedua. He runs so quickly. Jadi ini subject, ini predikat, so quickly that I couldn't catch him. Dia berlari dengan sangat cepat sehingga saya tidak bisa menangkapnya. The third example, subject plus predikat plus so plus many or much or few or little plus noun followed by that and the second sentence. She, subject, has, predicate. Nah, ini adalah has di sini berfungsi sebagai predikat kata kerja bantu atau auxiliary verb. So much money. She has so much money. Mengapa menggunakan so? Sementara ini menunjuk pada benda. Ingat, syaratnya adalah dia menggunakan salah satu kata berikut, many, much, few, atau little. Nah, dalam hal ini, kalimat ini menggunakan much. Jadi, kita menggunakan so dalam kalimat causality ini. Maknanya apa? Dia memiliki uang yang sangat banyak, sehingga dia bisa membeli apapun yang dia inginkan. Oke, kelas. Have you understand how to write causality sentence by so blah 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 that? Now, let's we learn how to write causality sentence by such that in sentence. Pay attention the patterns.
Subject plus predicate plus such plus article plus noun phrase following by that and the second sentence. Pay attention to the example. Winnie is such a beautiful girl that everyone adores her. Winnie subject is predicate, such a article, beautiful girls ini adalah noun phrase that everyone adores her. Adalah merupakan kalimat kedua sebagai akibat. Winnie merupakan gadis yang sangat cantik sehingga semua orang tertarik padanya. Pay attention the second example. It is such a great movie that I watched several times. Ini merupakan sebuah film yang sangat bagus sehingga saya menontonnya beberapa kali. Perhatikan polanya. It subject is predicate, such diikuti dengan artikel a. Great movie adalah noun phrase. Diikuti dengan that, kemudian kalimat kedua sebagai akibat. Let's see the third example. She is such a charming woman that everyone stare at her. Dia adalah gadis yang sangat menawan. Ini bermakna sangat ya, masih ingat? Dia adalah gadis yang sangat menawan sehingga semua orang memperhatikannya. Well class, have you understand how to write causality sentence by such that? Pay attention the patterns and then make the sentence. Combine between the first clause and the second clause. Don't forget about the patterns of a sentence. Now, let's practice. Write down cause and effect sentence or causality sentence. The first sentence is, this tea is good. The second sentence, I think I will have another cup. The first thing that you have to done is you have to decide which one is cause and which one is effect. Jadi hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menentukan mana yang merupakan kalimat sebab dan mana yang merupakan kalimat akibat. Mari kita uji. Kita gunakan pertanyaan why something happen untuk mencari posisi sebab. Coba kita gunakan why something happen. Why this tea is good. Makna dari kalimat tersebut akan terasa janggal. Kita akan berpindah ke kalimat berikutnya. Why I think I will have another cup. Mengapa saya ingin menambah secangkir lagi? Ini lebih tepat sehingga kita dapat tentukan bahwa cause adalah kalimat yang pertama, effect adalah kalimat yang kedua. Maka kita dapat menuliskan kalimat causality sentence dengan memperhatikan polanya. Pada kalimat pertama, subjek, predikat diikuti dengan adjektif. Jadi kita gunakan so atau such. Betul sekali. Kita gunakan so karena good adalah adjektif. Lalu, how to write it? This tea is so good that I think I will have another cup. Teh ini sangat enak sehingga menurut saya perlu menambah satu cangkir lagi. Okay, let's practice in the second exercise. Pay attention the first sentence. We took a walk. We took a walk. Kita berjalan kaki. It was a nice day. Ini adalah hari yang sangat cerah, sangat baik, ya. Between two of this sentence, which one is cause and which one is effect? Mana merupakan sebab dan mana yang merupakan akibat? Kita uji dengan pertanyaan why something happened. Why we took a walk? Mengapa kita jalan kaki? Because it was a nice day. So we can guess that the first sentence is effect. Kita bisa menebak bahwa yang kalimat pertama merupakan akibat dan kalimat
cause-nya atau sebabnya adalah it was a nice day. So, when we want to write a causality sentence, we have to write the cause first. Jadi kita harus mengawali dengan kalimat yang bermakna sebagai sebab. Nah, yang mana itu? Itu the second sentence. It was so a nice day. Kita perhatikan polanya. Subject, predikat, ada artikel. Nice day ini adalah noun phrase. Did you remember? This sentence will use so or such. Good job. Its sentence use such. Why? Mengapa menggunakan such? Karena jelas sekali di sini ada terdapat artikel, kemudian diikuti dengan noun phrase. So, how to write it? It was such a nice day that we took a walk. Ini adalah hari yang sangat cerah. Kita jalan-jalan. We took a walk. Kita berjalan-jalan. Next, the third example. There were few people at the meeting. Ada beberapa orang yang hadir pada pertemuan. The second sentence, it was cancelled. Meetingnya dibatalkan. Kira-kira which one is cause and which one is effect? Mari kita uji dengan pertanyaan why something happened. Coba kita uji dengan kalimat yang pertama. Why there were few people at the meeting? Mengapa ada beberapa orang saja yang hadir pada pertemuan? Menyimak maknanya ini kurang tepat. Coba kita uji dengan kalimat kedua. Why it was cancelled? Mengapa meetingnya dibatalkan? Because there were few people at the meeting. So, in this case, the first sentence is cause. Dalam kasus ini, kalimat pertama sebagai sebabnya. Dan kalimat kedua sebagai efeknya. How to write in causality sentence? Bagaimana cara menuliskan dalam kalimat sebab akibat? Pay attention the patterns. Perhatikan polanya. There di sini adalah subjek. Were di sini bermakna predikat. Few people at the meeting. Nah, perhatikan kata few di sini. Few adalah salah satu kata yang merupakan syarat untuk menggunakan so. Jadi dalam konteks ini kita akan menggunakan so dalam kalimat causality. How to write it? There were so few people at the meeting that it was cancelled. Ada hanya sedikit orang, hanya beberapa orang yang hadir pada pertemuan sehingga meeting tersebut atau pertemuan tersebut dibatalkan. Okay, class, have you understand how to construct causality sentence? Apakah kalian sudah paham bagaimana cara menyusun kalimat causality sentence using so that or such that in sentence? Menggunakan so that and such that dalam kalimat. Well, class, if you have understand about my explanations, please do this exercise and write your response in the comment of this video. He watched the video seriously. He understand how to write causality sentence. Please write the causality sentence in comment box of this video. Well, class, thank you for your attention. See you in the next video. Bye-bye.